नगर निगम के बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 4 के मारवाड़ी पट्टी ब्राह्मणपाड़ा के रास्ते का मरम्मत कार्य का शिलान्यास बोरो चेयरमैन शेख शानदार ने विधिवत पूजा के साथ नारियल फोड़कर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मारवाड़ी पट्टी सहित अन्य गली मोहल्ले में पानी की पाइपलाइनों को बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी वजह से रास्ते का निर्माण कार्य में देरी हुआ है। आज इस रास्ते की मरम्मत कार्य शुरू हो गई है और एक हफ्ते के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। একটা কম ম্যারেজ হল আছে, ওইখানে একটা টিনের শেড আছে, ওই টিনের শেডটা উদ্বোধন করব। আর একটা 5 নম্বর ওয়ার্ডের বাউরিপাড়া আছে, একটা ক্লাব আছে, ওই ক্লাবটা উদ্বোধন করব। ঠিকই এগুলো আছে যেগুলো তো আমাদের একটা পাইপ লাইনের ব্যাপার ছিল। আমি জানি যদি এর আগে পাইপ লাইনের আগে যদি রাস্তাটা করিয়ে দিতাম তাহলে কী হতো, আবার নতুন করে রোডটাকে ভাঙতে হতো। এই জন্য আমি একটু পেন্ডিং রেখেছিলাম। এখন পাইপ লাইন বসে গেছে, অনেক বাড়ি বাড়ি হাউস হোম টু হোম অনেক পাইপ লাইন ওয়াটার কানেকশান হয়ে গেছে। এইবারে প্রত্যেকটা একটা যেগুলো কানেকশান পাইপ অলরেডি হয়ে গেছে সেগুলোতে আমরা আজকে প্রায় 3 থেকে 4টা ওপেনিং আছে, 4-5টা ওপেনিং করবো। যেসব আজকে প্রায় কত লাখ টাকা, এখানে 3,83,772 টাকা। এটা টোটাল এই রাস্তাটা মারোয়ারি पट्टी जेटा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।